of order at last. Long live Radovid. Hail the... Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte 34 de The Witcher 3. Hoy os traigo buenas nuevas, que en el castellano moderno serían buenas noticias. Me ha llevado bastantes horas, pero he conseguido mejorar mi equipo. Os voy a enseñar lo que he conseguido. Joder, siempre le doy al botón incorrecto. Vale, empecemos por una cosa del personaje, antes de contaros lo que he conseguido. En el personaje, en el árbol de habilidades, puedes mejorar técnicas de la escuela del gato, técnicas de la escuela del grifo y técnicas de la escuela del oso. Hay armaduras y armas que, digamos, los diagramas para poder crear las armaduras de estas escuelas, y si llevas cosas de estas escuelas, compras esta habilidad, te gastas un puntillo y lo que consigues es que cada pieza de armadura pesada aumenta la vitalidad máxima en un 5% y el daño de los ataques potentes en un 5%. Por lo tanto, yo he hecho las armaduras, las he fabricado de la escuela del oso. Aún no me las puedo equipar, pero lo hice porque quería pillar esta bonificación extra. Vale. Ahora os voy a enseñar mi nueva espada de acero Osuna magistral, mi nueva espada de plata Osuna magistral y mi ballesta Osuna. Después está esto que da igual, la coraza, guanteletes y todo esto, porque son una mierda. Hasta soy nivel 30, cuando llegue a nivel 31 es cuando me podré equipar las botas Osuna magistrales, los pantalones también, todo. O sea, cuando llegue al 31, que me faltan 1000 puntos de experiencia, me podré chetar ya definitivamente. Y como en las misiones principales te dan una pasada de experiencia, pues a lo mejor con suerte, terminando esta misión, me podré equipar todo esto y pillar la bonificación de... Son 4 objetos, así que pillaría un 20% de vida y un 20% extra de ataque potente. Repito, la habilidad es con las armaduras, no con espadas ni ballesta. Solo afectaría a las 4 piezas que están en el inventario. Y otra cosa más. Salieron 2 nuevos DLCs hace poquito. Uno es buscar equipo de la escuela del lobo, o sea, de mi escuela. Y el otro es una skin nueva para Triss. Una skin que aparentemente es más sexy que antes. Y vamos a hacer la misión de Triss por eso mismo. Para verla. Oh, yeah. Triss. Have you lost your mind? You went after Imlerith by yourselves? To the Sabbath? How could you put Ciri in danger? A ver, no te puedo tomar en serio así, es que esta es muy buena. Teníamos que hacerlo. Ciri had to do it. I couldn't let her go alone. Tápate un poco, por favor. In my boots. Besides, I was there the whole time. Had the situation under control. Mind if we change the subject? Past burning pyres on the way into town. Non-humans on them. Things grow worse by the day. No mages left in the city, so the hunters had to find someone else to victimize. We need to resolve everything as quickly as possible and leave Novigrad. No puedes pretender que te mire a la cara y que tengamos una conversación seria si vas vestida así, hija mía, es que se me van los ojos. Any success with the launch? Anyone out there willing to help? It doesn't look good. Ida outright refused, while Francesca won't budge from her little realm with a war raging. We don't know about Fringilla. Haven't been able to contact her. And the others? Kira, Margarita, Philippa? Kira? I thought you, of all people, would know. Few can refuse a sorceress. And Kira Metz certainly had her ways. When she demanded Mage Alexander's notes, I had to turn her down. Kira needed that, as she needed the impetus to start anew. She found it
where she least expected to. Years later, known for discovering the cure for the Catriona plague, she was thankful none remembered her time in hiding as a village witch. I've seen worse matches. Hope things work out for them. I hope they work out for us, and we actually find Philippa and Rita. Know where they are? Yennefer's looking into Rita's whereabouts. I have to figure out where Philippa is. Oka. So, learn anything? A few things that could be interesting. Prefer the long version or the short? Mejor la larga, ¿no? Que te cuente los detalles. Es importante siempre. Tell me everything. I want the details. After fleeing Loch Muin, Philippa ended up here in Novigrad. She sought help from her former lover, the sorcerer Arthur de Vlister. Philippa and a former lover? Something tells me happily ever after is not how that story ends. Philippa had made a fool of him once. Arthur was out for revenge. He convinced her she'd be safest as an owl. She transformed, and he placed a dimeridium band on her leg. The mage hunt started shortly afterwards. Sadly, Arthur fell victim. They auctioned off his estate. Just so happened a certain dwarven acquaintance of ours stumbled on ¿Es the la auction. lechuza que estaba abajo? Zoltan. Huh. So Philippa was here under our noses the whole time? Was, precisely. Zoltan lost her in a card game a few days ago. No me lo puedo creer. ¿Os acordáis de la lechuza, tío? Que yo hice un comentario relacionado con Hedwig y Harry Potter. Era esa lechuza, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Kidding, right? Sadly, no. A man showed up here, fleeced Zoltan bare, then proposed they play for the owl. Naturally, he won, then politely thanked Zoltan for the game and left. Who was it? Know where he lives? He's not from here. No one knows him. Great. We got any leads? We have this. That Philippa the Owl's feather? Thinking divination? Specifically hydromancy, and a form of sortilege. We need a fountain where we won't be disturbed. El tío ese con el que jugó Zoltan, tío, yo creo que ese tío lo tenía planeado. A ver, tú en esa situación de verdad le dirías, oye, juégate la lechuza. No. O sea, tiene que haber cosas más interesantes para intentar ganarlas, ¿no? Yo no sé, cualquier cosa. Ni idea. Pero una lechuza no, tío, una lechuza. Andando, venga. One outside the Passiflora could work. Good idea. Let's go. Qué buena está, Dios mío. En serio, tío, las skins nuevas de Yennefer. We're here. Nice and quiet. Shouldn't be any disturbances. Let's begin. Y Triss. Observe the water's surface carefully. You can't let anything go unnoticed. Graham, et thuir, Robert Gale, Alfelte. Graham, et thuir, Deagnis Kerle, Espirshena a et Clace. Looks familiar. A bathhouse. I Es know the el- place. Dijkstra. Sí, He has her at his bathhouse. Might have guessed as much. A la casa de baños, vamos. Let's go to the bathhouse. Might not be too late. Come on. Alright. Tú vas delante y... Sí, perfecto. ¿Os acordáis que la de Yennefer, la skin nueva, la pusieron ya hace un tiempillo? Pero vamos, que... Supongo que si miráis en internet, comparáis la Yennefer de antes, la skin que tenían diseñada al principio del juego, con la nueva skin, las comparáis y hostia, chaval. O sea, es que el cambio... Si antes estaba muy buena, es que las skins... Es que lo diseñan a posta. Lo diseñan a posta, tío. Quieren sacarle sus puntos fuertes. Potenciar la belleza, tío. ¿Por qué huyen? Es que mírala, tío. Es que es una diosa. ¿Por qué coño está temblando esto? ¿Por qué está...? No me jodas que aquí hay un ogro, ¿Qué hostia está pasando aquí? Winds howling.
Surrender. What the This fuck? place is a maze, witch. You'll never get out. ¿Pero qué pollas? Goddamn fools! After her! Ah, es... We'll handle this. Oh no, no, no! The sorceress stays here. We're going together. Not a chance. It's fine, Geralt. I'll stay, in case she tries to flee this way. Fine. Be right back. Vale. ¿Van a venir a por mí? Sí, ya tenía ganas de probar mi nueva espada, que no las he probado, no las he probado. Tío, rompo esto, ya... Ah, bueno. Damn, she cast a spell. Lo siento, hijos míos, pero si me atacáis yo me tengo que defender. O sea, es matemática. Venga, este tiene ganas de atacarme. Oh, yeah. Bueno, si incineré al de atrás, que tengo probabilidad de prender fuego a la gente. Es una runa que le puse ahí, muchachi. Lo siento, chaval, pero es que... me intentas matar, así que yo me tengo que defender. Es pura matemática. Dios. A ver, ¿dónde está la chavala? Espera, espera. Ah, hay que bajar, por lo que veo. Deja que guarde, no quiero que me prenda fuego. En serio, la chavala bajó aquí, pero si tenía los ojos vendados. ¿Cómo coño va a bajar por aquí? A ver. También había más enemigos que los vi en el minimapa. Oh, ah, odio que tengan escudo, tío. Venga, venid, venid. Este no está embrujado. Ese no está embrujado, Ahí, ah, oh, hostia, que está... Mierda, Bart, no... Al troll de piedra. Tú no, Tú buena gente... Mierda, le brillan los ojos. Tú... No me vas a atacar, ¿no? Witcher, no, pass, go. Birdie, no, say. Damn it, cast a spell on him too. She's hurt. Did you see that? I want to help her. Birdie, no, past, go, say. Yo le puedo... Let past go. Ever had a stomach ache? Hey, Her stomach aches like she just ate 100 old drowners. but no one. Drowner make egg very bad. Let me pass. I can help her. Bien, pasamos. Si hay algún otro enemigo voy a probar la señal... Axia se llamaba, sí, Axia. Pero a ver, tiene que ser con enemigos hechizados, si no, no me vale. Que estoy viendo que... A lo mejor ya no queda ninguno. I want to help you. Forgive me, but I just don't believe you. Pero a ver, tú no me conoces. Sea, yo soy Geralt de Rivia. Yo me follo a las hechiceras, no las mato. ¿Por qué te voy a matar? Si eres muy maja. A ver, you motherfucker. Casi me pillas, dos. ¿Dónde está la vida? Ah, vale, te hago... Bien, sabía que te iba a quitar un montón con este ataque. Hijo de puta, quitar mucha vida. Pero no puedes contra mí. Un ataque pesado que tenga ahí una habilidad. La habilidad esta, yo creo que es esta. A ver, os la enseño porque es que no sabéis ni lo que tengo, ¿sabes? Esta de aquí reduce en un 25% la resistencia al daño del enemigo. Eso va bien, eso va bien.
So quiet or ¡Ay, que me caigo, coño! Casi no salto, casi no salto. ¡Filipa, te quiero! ¿Por qué no se quita las vendas? If I wanted to kill you, you'd be long dead by now. what do you want? To torment me? To watch others do so? I need your help. Pero... Betray me, and I will. Relax. Not planning on it. Triss is outside. She'll explain everything. ¿Es ciega? Porque tiene como esto rojito así debajo de los ojos. No sé, es extraño. Como si lo hubieran quemado, torturado, sacado los ojos. Y por ese motivo no se ha quitado las vendas. No sé. Deepest apologies, but the lady will come with me. Dijkstra, I don't have time for this. Get out of my way. I've no quarrel with you, Geralt, but Phil and I have lots to talk about. Remember the assassins you sent after me, darling Phil? A grave error. Such matters ought to be handled personally, as I will now demonstrate. I remember you, little Bond, but this is no time for a lover's quarrel. But it's an excellent time to settle a score. Philippa will come with me, and answer for all the courtesies she's paying me. A ver, gordo de mierda. Ya me has hinchado los huevos en el pasado y por favor no me los hinches otra vez, porque esta vez a lo mejor reacciono mal. Solo te lo advierto, ¿vale? Voy a intentar no matar a este bastardo, así que déjanos ir y te contaré lo que quiere. Always knew the value of information, Dijkstra. Which is why I don't believe you have anything I don't already know. The Emperor of Nilfgaard wasn't able to sway the Trade Corporation. Opposition nibbling at his arse, eh? Seems the White Flame won't dance on the graves of his foes much longer. His daughter has returned. The Emperor wants to abdicate, give her the throne. Cyrilla? Impossible. This could shift the tide of war. Provided, of course, you're not mistaken. Emperor himself told me. So, information's firsthand. Emir's a lying whore. When it comes to his daughter's future, doubt it. You've no idea of the importance of this information. A change on the Imperial throne could bring the war to an end. Radovid's sure to be delighted. If Emir sounds the retreat, there'll be no force left that could possibly stop that madman. Especially in light of our bloody aborted plan. You didn't actually believe you could do it. Radovid's crazy, but he's no idiot. Knows all too well there are dozens out there who'd... Silence. Do I understand you correctly? You want to kill Radovid? Well, Siggy, I am impressed. Doubted you still had it in you, frankly. Sadly, as you well know, Radovid has sought refuge on his boat. He's guarded so closely, I'd not be at all surprised to learn he shares his bed each night with 2 sentries. You know too much, Phil. Yet one more reason why you must die. Think you might want to hear her out. Dare say Philippa despises Radovid at least as much as you do. I'm content someone apart from myself has finally gotten the idea to rid the world of the degenerate. Save your praise for others. I couldn't give a shit. Currently, only 2 individuals stand to draw Radovid off his boat. Emir and myself. You'd agree to be the bait? I fear you'd be hard-pressed to convince Emir to dangle himself as such. Fat fucking chance. Geralt, I wouldn't trust this cunt to hard-boil my eggs. Rightly so, I'm terrible with eggs. But think on this. Radovid hears that you've captured me. Will he not throw caution to the wind? Will he not jump at the chance to kill me, personally, with his bare hands? Out of the question. Geralt, get her out of here before I burst her testicle. And then we must meet with our friends. I've leased a warehouse portside,
be sure to come. Por favor, que me den 1000 puntos de experiencia, suba de nivel y me pueda equipar lo mío nuevo. Sorry to take so long, but I had to deal with the guards. Hello, Triss. Philip, are you all right? I've been better. I'll get you out of here. Gonna be all right? Yeah, thanks for your help. Y la experiencia... No, me dieron 500, tío. Cache en la mar. Me cache en la mar. Pues nada, me falta razón de estado. No, pero eso será secundaria, vamos. Eso lo tengo más claro que el agua. ¿Ves? Me lo estaba imaginando. Vamos a ayudar a Jennifer a liberar a Margarita, terminar la misión principal y a ver qué ocurre después. Pues nada, ya estamos aquí para ayudar a Jennifer. Sí, me gusta este sitio. Deberíamos quedar más aquí, Jennifer. Sí. Ese brrr. ¿Cómo está la gente por aquí, Eso es bailarera. Sí, joder. Buy you a drink? I'm afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlerith, was that your idea or Ciri's? Spare me your lecture about responsibility. I was actually going to recite an anthem praising your glory, but if you're not in the mood... I thought you'd be angry. Angry? Why? Because you supported Ciri in her decision? Or because you fought by her side and won? What if we'd lost? We wouldn't be having this conversation. And the female part of the continent's population would be drowning in tears. You won. No point bothering with what ifs. Esta tía es la caña, tío. Joder. Talk to Triss. Reconvening the lodge? It's not going so well. Dangerous times, especially for sorceresses. Each thinks 5 times before sticking her neck out, and I can't blame them. Charming place. Why are you here? You'll find out soon. In the meantime, tell me about Philippa. Triss and I found her and freed her. It turned out Dijkstra had her, but the situation's under control. That's a relief. So, gonna tell me why you're here? I was able to establish Margarita's whereabouts, the prison in Oxenford. I also learned the identity of the man who escaped from there. He should arrive shortly. What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Daerod. Every guardsman in the city now seeks him. Sure he can be trusted? We'll soon find out. He just walked in. ¿Por qué tiene coleta? ¿Por qué tiene barba negra? ¿Pero qué pollas? Si es como yo, pero con barba negra. Y más feo. No tiene ese sex appeal que tengo yo. Y además, estás muy sucio. Who's asking? We'd like to talk. Damn. Bueno, Best run and get him. si corres así, hermano, no, es que no voy a tener ni que sprintar para alcanzarte. Oye, no vale, estás acelerando. Antes no acelerabas. ¡Espérate, cabrón! Te tengo... Pollas, qué pollas. No, 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 quiero robar, no quiero robar, joder. Dios mío, cómo me odia el juego. Estoy sprintando, tío. ¿Por qué iba a querer saquear mientras sprinto? Venga. Venga, que te como el culillo. Venga, venga. ¿Pero qué pollas? Estoy aquí, Hola.
Pero qué tío, qué puta mierda, tío. Esto fue muy feo. Thought you'd agreed to meet. I said I'd found him, not that I'd spoken to him. What do you want from me? Let me be. Calm down, we just want to chat. And then stick a shiv between my ribs. Leave me in the gutter. Look at us. Do we look like bandits to you? No. Not really. I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me. No. You're gonna tell us your story, then be on your way. So be it. But we really ought to go back to Kate's. It's unwise to linger in the street. Vale. Pero tú tienes dinero, picha, para estar ahí, pagar las bebidas y a esas mozas. Es que tiene pinta de pasar hambre el chaval, ¿eh? Drink up. It'll help. Thanks. What do you want? To get into Derard. Find a hunter. Tell them you practice magic. They'll lock you up lickety-split. We need to get in without anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. They say no one gets out of Dayrod alive. Aye, so they say. My thought? Why not try it dead? But they burn the corpses. They didn't start burning them until they learned an old fellow like myself had escaped. Before, they dropped the stiffs into a great pit. The pit's connected to the sewers, and the sewers empty into the river. And once you reach the river, you're as free as a fish. Interesante. So you played dead. No one caught on? As a youth, I'd apprenticed with an apothecary in Silverton. Learned a thing or two about herbs. Sleeping mushrooms grew in the walls of my cell. And I found belladonna in the prison yard. Just had to mash them together and eat the pulp an hour before evening rounds. You might have lost your life. I prefer to die on my own terms, were that to be my fate. Pero tío, el borracho este... ¿Qué They cojones? say Dayrod's better guarded than the keep at Vicovaro. They choose the guards from among witch hunters. The worst dregs, rabid fanatics. If you only knew what they do to folk. Torture every day. The wheel, the rack. We only knew peace on holidays when they'd drink themselves blind. They're allowed to drink on duty. Oh, not officially, but you know how it is. So theoretically we could get in the way you got out. Assuming we don't mind the company of decomposing corpses. And assuming you can squeeze through the grate. They barred the outlet to the river after I escaped. Explosives could take care of that. For half the city to hear us? I've a better plan. Oxenfurt was built on elven ruins. Which have to connect to the sewers somewhere. If we can find a way into the ruins. We'll get into the prison. See? Wasn't so hard. One last bit of advice. Find a new tavern. Everyone here knows you. Thank you. Whatever your plans, I hope they work out. So do we. So long. What he said about the guards could prove handy. True. Things will go more smoothly if we can get even a few of them drunk. Zoltan ought to manage it. I'll ask him. Let's meet on the Oxenfurt Bridge. You were vulgar, man. I can see it in your face. ¡Ah! ¡Vulgar yo! ¡Perra la tía! Hey, Jack. Vamos a pedirle ayuda a Sol. Tanque está marcada ahora mismo. Bueno, vale, respawnead. Eso es ir respawneando. Eso es, muy bien. Sol,
tan... Ya. Zoltan, Get out. Necesito tu ayuda para liberar a Margarita. They're holding Margarita at Dayrod. Got a plan to break her out, but we need your help. What should I do? Load a wagon with as much Mahakamat as you can find and drive it to Oxenford. Yennefer will give the signal. They'll drive through the gates and treat the guards. Oh, these are terrible times. Since the mages left town, the hunters have taken to harassing non-humans. A dwarf lingering around the prison gates only stands to attract attention. Right. Didn't think of that. I'll go straight to Yen in that case. She went to find a way to the ruins beneath the city. Nice talking to you, Zoltan. See you later. También la puede llevar otro, ¿sabes? Que tampoco es que la tenga que llevar él. Ya hemos llegado a nuestro objetivo principal. Hello. Te voy a guardar aquí. No. Ahora. Find a way in? Several. Nearest is through a well not far from here. Did you arrange any help? We'll manage on our own. Shall we begin? Let's do this. Me faltan... creo que eran Sure the guards 66. don't know about the passage through the ruins? Haven't planted sentries there? They haven't. How can you be sure? Novigrad's hierarchs have taken great care to eradicate any and all memories of the city's elven roots. Even if anyone remembers the ruins are there, they have no recollection of how far and where they extend. And I'm absolutely certain no one's thought to place sentries there. Hope you're right. Me faltan 66 puntos de experiencia para llegar al 31, tío. 66. Joder. Pero chiquilla, saldrá un pisco, ¿no? Que ya estoy aquí. Here we are. This is it? Boulder was plugging the well until recently. Due to an edict Hemelfart issued some years ago. But I managed to find two brawny and obliging passers-by who agreed to remove the impediment. For a modest fee, naturally. Here, What is this? use it once you find Rita. I'll be able to pinpoint your location. Ah, vale. No. See you inside then. Good luck. Wet clothes. Oh joy. No vamos a dejar que una hechicera, una maga, entre... Ahí. ¿Por allí? Sí. Veo la luz, joder. Estoy viendo la puta luz, amigos. Pues es más agradable de lo que parecía, ¿eh? A ver, dirección contraria. ¿Qué hay? Ah, vale. Tomb Raider. Seems this one liked elven stuff. Hola, ¿qué haces aquí, bonita? ¿Qué pasa? Le acabo de quitar. Ah, ahora sí. Perfecto. Espérate un segundo. Vale, ya está. ¿Me qué? ¿En serio tengo que...? Busea, tío, busea, busea. ¿Para qué le estoy dando a la X? Este tío no, no. Es que no me hace caso. ¡Que busees, pollas! Hijo de puta. Es como si intentara bucear aquí, pero aquí no puedes. Porque estás de pie. Tienes que bucear aquí. Busea. No buceó, no buceó. Ole sus cojones, pasó ahí a base de tirar para adelante.
La madre que lo parió, chaval. Que no buceó el tío, ¿eh? Increíble. Ah, vale, por aquí das la vuelta y... Aquí otro cofre y allí detrás había algo. Bueno, a mí ahora mismo estas cosas ya... Los diagramas no me hacen falta porque ya voy con todos uno, así que vamos de puta madre. A ver qué hay por aquí. Anda. ¿Qué coño? Ya hemos vuelto. A ver, vamos a mirar otra vez la... Ahí ahora se puso en rojo. Locked tight. Won't budge. Gotta be a lever around here somewhere. Palanca por... Me cago en la leche. Pero si vengo de ahí, pollas. Esperemos que esta... Bueno, esta vez se tiró al agua y a saco, directamente. Es que, a ver, hace lo que le da la gana. Yo no le puedo domar. Es que no puedo. Es que no me hace caso. Coño. Si tú fueras una palanca, ¿dónde estarías? Este es el sitio donde estarías. This'll come in handy. Ya está. Es decir, retrocedimos para robar una palanca de un... ¿Qué coño? Uf. Eso no me gusta. ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo, señora? ¿Qué? Ay, Dios mío. A su edad haciendo estas cosas. No sabía yo que a esas edades también... ¿Sabes tú, no? Mira, se abre de piernas ya. La jodida, Se está... En serio, está ahí calentándose el chichi con la baldosa esa del piso. Está ahí. Vale, vale. Le dejo en privado a usted ahí que lo haga sin que nadie le mire. No se preocupe. Wall looks brittle. ¿Frágil? ¡A tomar por culo! ¡Hijos de puta! ¡Sí! ¡Sí! ¡No huyas! ¡No huyas que me tengo que equipar esto! Pero primero te tengo que matar. ¡Se muere ya, hombre! ¡Pesado el bicho! Es el momento, amigos. Ha llegado la hora. Ha llegado la jodida hora. Tirorito, tirorito. De 1526 y 6060 puntos de vida vamos a pasar a... Pum, 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 pum. ¡Qué poco! Es un 20%. Armado y peligroso. Encuentra y equípate con todos los elementos de un conjunto... del mismo tipo. De puta madre. Tengo que ponerle runas. Runas no se las voy a poner ahora. No son runas, son glifos. Se las pondré cuando termine de grabar, para no pegarme aquí media hora mirando y eligiendo, decidiendo. Aquí decidir con cuidado, ya que van a ser las runas. Que lleve para siempre. Bueno, ya veremos si para siempre o no, pero... Por aquí no, porque está cerrado. ¡Oh! Diría que vamos bien. ¿Seguro que yo soy un intruder? ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué eres? Venga. ¡Oh! Varios ataques. ¡Hijo de puta! Ya está. Intrude yo. Intrude los cojones. Déjame... Venga ya. Menos mal. Se pega el jodido media hora. ¿Qué coño robé? Grilletes de... Interesante. Y por aquí vamos a ir terminando. Para celebrar que he llegado al nivel 31, no olvides de darle like al vídeo. Sí, y suscríbete también si no lo estás.
Hasta la próxima, campeones. Adiós.